Waiso Tarafti, Timna Marhum Pitaji, Haji Muramani Fidausen, Tim Kurman Sagawala Niruna Sawabante, Family Munawar Vaji Tarafti, Timna Marhum Sasra, Haji Muramani Fidausen, Tim Marhum Munis Nura Fidausen, Timash Marhum Nazarani Nauros, Tim Kurman Sagawala Niruna Sawabante, Family Nura Tarafti, Marhum Munis Nurani, Chalismani, Tim Kurman Sagawala Niruna Sawabante, एक उम्मीदवार तरफ की ज़तबा से लिसनानी मिन्नतनी एक और उम्मीदवार तरफ की ज़तबा से लिसनानी मिन्नतनी मरहूम जौहर अली कसम शने वारिसो तरफ की मरहूमा मेरुनी साउफे मेरी नजर अली जाममत गिरजीना रुना सवाब माते बरसीनी तेमशकु मरहूम मोमिनात निरुना सवाब माते भाई रफी कसम शने तरफ की नियाज़ हुसैन फनमा बसुर अपन करमावे चे तेना मरहूमा माताजी अमीना भाई नतू प्रेमजी तेमश मरहूम पिताजी मरहूम नायत अली कसम शने निरुना सवाब माते एक बंदे खुदा तरफ थी कामी असगर अली नासर तरफ थी मरहूम नवरोज नजर अली तेमश मरहूम असगर अली नासर अली खुदा सवाबते एक उम्मीदवार तरफ थी मिन्नतनी एक उम्मीदवार तरफ थी जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की मिन्नतनी कामी हाजी हसन मूसा भाई तरफ थी मरहूमा सासू हाजियानी फातिमा भाई गिरजी तेमश मरहूम माता पिता तेम मरहूम फर्जन निकर मूसा भाई तेम कुल मरहूम मोमिनीन व मोमिनात निगुना सवाबते कामी अब्बास मोहम्मद अली तरफ थी मरहूम पिताजी हाजी मोहम्मद अली फिदा हुसैन निरुना सवाबते कामी हसनैन अली बसरान तरफ थी तिना मरहूम ससरा हाजी मोहम्मद अली फिदा हुसैन निरुना सवाबते तेम कुल मरहूम मोमिनीन व मोमिनात निगुना सवाबते कामी हुसैन अली जाफर तरफ थी मरहूम मुनीस नूरा अली चालिस्मानी कामी जाफर पांची तरफ थी कामी मूसा भाई जुल्फिकार तरफ थी मरहूम पिताजी मूसा भाई धर्म सिलदा मरहूमा माताजी खातून भाई लांजी सामजी मधु माटे सूरह फातिहा इल्तिमास Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par ces quelques mots, la famille Nazar Ali Navroz Ali souhaite vous faire part de leurs vifs remerciements à l'ensemble de notre communauté. En effet, durant ce malheur qui nous a frappés, nous n'avons pas une seule fois été livrés à nous-mêmes. Dès lors que le moment fatidique arriva, les membres du comité ont été présents auprès de nous. Ils ont su réagir avec rapidité et se sont occupés avec efficacité et discrétion de toutes les formalités administratives nécessaires au bon déroulement des cérémonies funéraires. Un grand merci à l'ensemble des Jamaat de Paris. Votre présence nous a été d'un soutien sans faille pendant ces douloureux moments. Vous nous avez largement aidés à surmonter cette épreuve. Merci à vous tous qui, de près ou de loin, ont participé à la lecture du Saint-Coran et qui ont eu une pensée pour Marhoum dans leurs prières. À tous, nous vous prions de continuer d'inclure Marhoum dans vos doigts. Nous vous demandons de pardonner Marhoum s'il a offensé qui que ce soit durant sa vie d'ici-bas et de nous faire part d'une éventuelle dette restée impayée. Nous ne pourrons jamais vous montrer notre reconnaissance, mais prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous en récompense à sa juste valeur. Nous prions pour que tous nos Marhoumines acquièrent le Jamaat et qu'un jour prochain, nous nous retrouvons tous au sein des jardins de nos bien-aimés Masoumines, Inch'Allah. Nous remercions Merci les Zainab de bien vouloir accepter la donation suivante pour Issa les Sawab, 2000 € pour Mayat Fan, 1000 € pour Madrasa Fan et 1000 € pour fonds de fonctionnement du Merfil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sato sat सर्वेने जानकारों में છે કે આ રવિવાર તારીખ 11 માર્ચના મોહમ્મદી ઇમામબારા ખાતે કોમિટે દે જન તરફથી એક બ્રંચ રાખવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ કોએજના પ્રમુખ હાજી ડોક્ટર અકબરની સાથે નવજવાનો માટે સેમિનાર રાખવામાં આવેલ છે. બર મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ સરવાત. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Permettez-moi avant tout de présenter mes sincères félicitations à notre imam du temps à l'occasion de l'anniversaire de naissance de la plus grande dame des mondes, Janab Fatima alayhi salam. Cheikh Baye m'a interpellé tout à l'heure en tant que président de Jamaat, mais en fait, je vais m'exprimer ce soir avec une autre casquette. Je ne me présente pas en qualité de président en exercice, mais comme un serviteur de Hussein, Ghulam et Ali, Ghulam et Hussein. On m'a donné aujourd'hui une opportunité pour vous passer un message. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner les mots justes
pour qu'ils aillent au plus profond de votre cœur, Inch'Allah. Who is Muhammad a permis de faire connaître l'islam au monde entier. Who is Hussein doit permettre de faire connaître au monde la mission du petit-fils de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette mission, celle de protéger les valeurs universelles qui sont les fondements mêmes de notre religion. Cette mission, en l'absence de nos imams, elle nous revient à nous tous ici présents, vous, moi. Comment? Il faut extérioriser notre amour pour les Ahl Bayt alayhi salam, le Muhammad, tel que je l'avais dit dans un précédent majlis. Ce Muhammad qui sommeille en nous, dans le chacun de cœur de nous, ce Muhammad, il faut le transformer, comme je vous l'ai dit, en Mawaddat, par des actions concrètes extérieures. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, une occasion s'offre à nous. Je ne vous tends pas la main. Je vous donne l'occasion de venir partager un repas dont vous garderez un souvenir éternel, j'en suis persuadé. Pourquoi? Parce que vous aurez l'occasion de manger et de faire manger les autres, les pauvres. Cela ne s'est jamais fait jusqu'à présent sous la forme que je vais vous expliquer. Un gala de charité. Le principe est simple. Louis Hussein a créé un événementiel riche en festivités, avec des interventions de personnages de qualité, des programmes adressés également à nos jeunes de 6 à 14 ans qui vont s'exprimer devant vous pour montrer à quel point ils ont le Muhammad pour nos Ahl Bayt alayhi salam. Nous ne serons pas tout seuls, parce que c'est un programme qui est adressé à l'ensemble des chiites en France. Vous aurez toutes les associations, Inch'Allah, qui seront présentes. Vous avez peut-être pensé que nous avons un programme ambitieux. L'objectif est de réunir 500 personnes. Nous l'avons fait 1000 personnes à l'époque de l'UNCP. Et ce gala, il sera à l'image de celle que vous avez connue à l'UNCP. Tout cela autour d'un repas gastronomique. C'est une occasion de se connaître, une occasion de connaître l'autre, une occasion baïchara. Abramatsene baïchara korano, aïk moko melo sapane. Ek biso moko tse, qui a appelé ek sortie karamate, une sortie en famille. C'est tellement compliqué dans le pays où on vit, parce que des contraintes qui nous sont imposées par rapport à notre foi. Donc une occasion de sortie en respectant les valeurs islamiques. Mesdames et messieurs, ne loupez pas cette occasion. Participez, car de par votre présence, vous allez vous faire plaisir et surtout répondre aux attentes de la Dame des Mondes dont nous commémorons ce soir l'anniversaire de naissance. La finalité de ce gala de charité se traduira sur le terrain par la distribution de ce que les nécessiteux attendent de nous. On n'a pas le droit de tout garder pour nous. On va partir les mains vides. Donnons un petit peu de ce qu'on a. À un moment donné, vous savez, il y a un truc qui m'a toujours... je vais prendre 2 minutes. Il y a un truc qui m'a toujours fait sourire intérieurement. Koi pan musibat ma hoy, garibi hoy, ke di hoy, chez Badei, doit kerjo. À un moment donné,
Le doigt ne suffit pas, il faut mettre la main dans la poche. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que si vous rencontrez un peuple qui a faim, Inch'Allah, ça ne va pas le nourrir. Hein. Croyez-moi, ça ne va pas le nourrir. Alors, s'il vous plaît, nous sommes dans un contexte, on est Shia et Ali, on a les valeurs qui nous sont enseignées par nos cheikhs, nos alims, etc., qui nous instruisent en nous tous les jours. Ayez un comportement digne de Shia et Ali, s'il vous plaît. Voilà des occasions qui se présentent. Alors, montrons-nous à la hauteur. Parce que ça va se traduire sur le terrain. Il y a des personnes qui sont présentes là actuellement. Nombreux ont participé à des maraudes, qui sont allés donner sur place, main dans la main. Barabar haqdar ne haq pahunchade છે. ખાસ કરીને ગરીબને અટાણે બધાના નિયતમાં એમ હોય કે હું સદકાના પૈસા દઉં છું કે સદકાનો પૈસો હકદારને જાય તો આવતાને આપણે આપ્યા મહેફિલે ઝૈનબમાં મોહમ્મદી બાબારગામમાં ઠેક ઠેકાણે જેટલા હુઈઝ હુસેનના કામમાં હાથ જે છે એ હાથો હાથ દેવા જાય છે કાફે કપડા અહીંયા ભેગું થાય છે મોહમ્મદી બાબારગામમાં ભેગા થાય છે એવો તમે occasion loupée na karo કારણ કે જી તમે કરશો એ તમે ઓલાદ જોઈશે અને જી તમારે ઓલાદ જોશે ઇન્શાલ્લાહ એ લોકો મે પણ આગળ જતા કરશે હું આશા રાખું છું કે ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહે મને શબ્દ દીધા કે તમારા દિલમાં ઉતરે અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تنجسك من ملهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرذي الزكي الحادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله إني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم اتبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم हम मगर फरशे अज़ा साथे मरीने हम मगर फरशे अज़ा गर गर बिछाना छोड़ दे हम मगर फरशे अज़ा गर गर बिछाना छोड़ दे साथे मरीने हम मगर फरशे अज़ा गर गर बिछाना छोड़ दे आसमां वाले
ज़मीने करबला करबलाની જમીન ને હોય તો શું ને હોય ऐ ज़मीन तुझ में न हो गर सर ज़मीने करबला चांद और सूरज तेरे चक्कर लगाना छोड़ दे चांद और सूरज तेरे चक्कर लगाना छोड़ दे हम मगर फर्शे अज़ा गर गर बिछाना छोड़ दे एक पल को भी जो मेहदी ये जमाना छोड़ दे આપણા ઇમામ મહેદી તો ગૈબતમાં છે પણ એનો સાયો આપણા ઉપર જ છે એક પલ કો भी जो